बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हिस्टोरिकल इस्लामिक नेटवर्क के देखने वाले मुअज़्ज़ज़ ख़वातीन व हज़रात अस्सलामु अलैकुम। तो नाज़रीन, अल्लाह तबारक व तआला ने बनी नूह इंसान की रहनुमाई के लिए बहुत से अंबिया इकराम मबूस फरमाए हैं, जिनमें से आज हम हज़रत हूद अलैहिस्सलाम के बारे में बात करने वाले हैं। तो नाज़रीन, आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि हज़रत हूद अलैहिस्सलाम की पैदाइश कहाँ हुई, आप अलैहिस्सलाम के बचपन और जवानी के बारे में भी आपको इसी वीडियो में बताया जाएगा। आप अलैहिस्सलाम किस कौम पर नबी बनाकर भेजे गए, आप अलैहिस्सलाम की कौम पर क्यों अज़ाब नाज़िल किया गया। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में आपको ये भी बताया जाएगा कि हज़रत हूद अलैहिस्सलाम ने कहाँ वफ़ात पाई और आपका मज़ार मुबारक कहाँ पर है। तो हिस्टोरिकल इस्लामिक नेटवर्क के देखने वाले ख़वातीन व हज़रात, हज़रत हूद अलैहिस्सलाम की पैदाइश के बारे में कुरान व हदीस में सही तारीख़ या वालिदैन के नाम वाज़िह तौर पर ज़िक्र नहीं किए गए। अल्लाह ताला ने कुरान में सिर्फ़ ये बताया है कि वो कौम आद की तरफ रसूल बनाकर भेजे गए थे और इनका सिलसिला नसब हज़रत नूह अलैहिस्सलाम से मिलता है। मशहूर मुफस्सिरीन के मुताबिक हज़रत हूद अलैहिस्सलाम का पूरा नाम हूद बिन शालिख बिन साम बिन नूह बयान किया गया है। आप हज़रत नूह अलैहिस्सलाम के बेटे साम की औलाद में से थे। आप अलैहिस्सलाम की पैदाइश यमन के इलाके अहकाफ़ में हुई, जहाँ कौम आद आबाद थी। हज़रत हूद अलैहिस्सलाम के बचपन के बारे में कुरान में तो कोई तफसीली बयान नहीं मिलता, लेकिन मुफस्सिरीन और मौर्रिखीन ने रवायात की बुनियाद पर जो ज़िक्र किया है वो कुछ इस तरह से है कि आप कौम आद में पैदा हुए, जो अपने ज़माने की सबसे ताकतवर और खुशहाल कौम थी। आप अलैहिस्सलाम बचपन ही से सच बोलने वाले, नरम दिल और अक्लमंद थे। कौम आद के बच्चे अमूमन ताकत के मुज़ाहरे और गरूर में रहते थे, लेकिन हज़रत हूद अलैहिस्सलाम में आजिज़ी और बुर्दबारी नुमायाँ थी। आपके चेहरे पर कम उम्री से ही वक़ार और नूर था, जिसे लोग देखकर समझ जाते थे कि ये कोई आम बच्चा नहीं है। खेल कूद की बजाय आप गौर व फिक्र और बड़ों की बातें सुनने में ज़्यादा दिलचस्पी लेते थे। आप अलैहिस्सलाम की परवरिश एक नेक घराने में हुई और आपको हज़रत नूह अलैहिस्सलाम के दीन तौहीद की तालीम मिली, जो आपने अपनी जवानी तक मजबूती से थामे रखी। मुफस्सिरीन और मौर्रिखीन की रवायात में जो बातें मिलती हैं वो इस तरह से हैं। जवानी में भी आपकी सबसे बड़ी पहचान सच बोलना और वादा निभाना थी। आप अलैहिस्सलाम कौम के नौजवानों में नहायत मोहतरम समझे जाते थे, क्योंकि आपका किरदार पाकीज़ा और बात पक्की होती थी। कौम आद जिस्मानी तौर पर बहुत ताकतवर थी और हज़रत हूद अलैहिस्सलाम भी मजबूत और तवाना जिस्म के मालिक थे। आपकी गुफ्तगू नहायत वाज़िह और असर अंदाज थी। लोग आपकी बात को गौर से सुनते थे। जवानी में आपने अपनी कौम की बुत परस्ती और गरूर को देखकर गहरा सोच विचार किया। आप समझते थे कि ताकत का असल मंबा अल्लाह है, ना कि पत्थर के बुत या मादी दौलत। अपनी जवानी के दिनों में भी आपने कभी बुतों के आगे सर नहीं झुकाया था। आपको हज़रत नूह अलैहिस्सलाम के दीन का इल्म था और आप एक ही खुदा की इबादत करते थे। आपको जवानी में ही कौम के बड़े और सरदार अहम फैसलों में शामिल करते थे, क्योंकि आपकी राय हमेशा इंसाफ पर मबनी होती थी। हज़रत हूद अलैहिस्सलाम ने नबूवत का ऐलान इस वक्त किया जब वो अपनी पूरी जवानी और पुख्तगी को पहुँच चुके थे और अल्लाह ताला ने इन्हें अपनी वही से नवाजा। मुफस्सिरीन के मुताबिक हज़रत हूद अलैहिस्सलाम को नबूवत कौम आद के अरूज के दौर में मिली, जब वो दौलत, ताकत और तामीरात में बेमिसाल हो चुके थे। इस वक्त कौम आद बड़े बड़े महल्लात, सुतूनों और किलों की तामीर में मसरूफ़ थी और गरूर व तकब्बुर में डूबी हुई थी। इन्होंने ऐलान किया कि ए मेरी कौम, अल्लाह की इबादत करो, इसके सिवा तुम्हारा कोई माबूद नहीं। तो कौम आद ने आप अलैहिस्सलाम के पैगाम को ठुकरा दिया, क्योंकि कौम आद बुत परस्ती में डूब चुकी थी। ताकत के घमंड में वो कमज़ोरों पर जुल्म करते थे। वो समझते थे कि इनका कोई मुकाबला नहीं कर सकता। अल्लाह ताला ने हज़रत हूद अलैहिस्सलाम को इसी वक्त भेजा ताकि वो अपनी कौम को तौहीद, अदल और आजिज़ी की तरफ बुलाएं। हज़रत हूद अलैहिस्सलाम जब अपनी कौम को तौहीद की दावत देने लगे तो कौम आद का रद्द-ए-अमल बहुत सख्त और गरूर भरा था। कुरान और मुफस्सिरीन की रवायात के मुताबिक इनका रवैया कुछ इस तरह से था। तौहीद की दावत दी
تو انہوں نے کہا کہ اے ہود، تم ہم سے کوئی برتری نہیں رکھتے، ہم سمجھتے ہیں کہ تم پر ہمارے معبودوں نے کوئی مصیبت ڈال دی ہے۔ یعنی وہ سمجھتے تھے کہ ہود علیہ السلام پاگل ہو گئے ہیں کیونکہ انہوں نے بتوں کی عبادت چھوڑنے کی بات کی۔ تو پیارے دوستو، قوم عاد کو اپنی طاقت پر اس قدر غرور تھا کہ وہ کہتے کہ کون ہے جو ہم سے زیادہ طاقتور ہے۔ وہ اپنی جسمانی طاقت، عمارتوں اور بڑی فوج پر فخر کرتے تھے۔ تو جب حضرت ہود علیہ السلام نے انہیں اللہ کے عذاب سے ڈرایا تو انہوں نے کہا کہ ہم پر عذاب آئے گا تو ہم دیکھ لیں گے، تم ہمیں ڈرا کر کچھ نہیں کر سکتے۔ یعنی وہ عذاب کو بھی مذاق سمجھتے تھے۔ وہ اپنے بتوں کو چھوڑنے پر تیار نہیں تھے کیونکہ ان کے آباء و اجداد بھی یہی کام کرتے آئے تھے۔ ہود علیہ السلام کی باتوں کو وہ پرانی کہانیاں سمجھتے تھے۔ حضرت ہود علیہ السلام نے جب دیکھا کہ ان کی قوم انکار پر اڑی ہوئی ہے، پھر بھی وہ شروع میں ان کے لیے بھلائی اور ہدایت کی دعا کرتے رہے کیونکہ ان کا دل چاہتا تھا کہ یہ لوگ عذاب سے بچ جائیں۔ حضرت ہود علیہ السلام نے اللہ سے دعا کی کہ اے میرے رب، میری قوم کو ہدایت دے، انہیں سیدھے راستے پر لے آ اور ان کے دلوں کو حق کے لیے کھول دے۔ آپ نے بار بار اپنی قوم کو یاد دلایا کہ اللہ سے معافی مانگے کیونکہ وہ معاف کرنے والا اور بارشیں برسانے والا ہے، اور اے میری قوم، اپنے رب سے بخشش مانگو، پھر اس کی طرف رجوع کرو، وہ تم پر آسمان سے خوب بارش برسائے گا اور تمہاری طاقت میں اضافہ کرے گا، اور گناہ گار بن کر منہ نہ پھیرو۔ لیکن قوم نے آپ کی دعا اور نصیحت کو ٹھکرا دیا۔ اس پر آخر کار ہود علیہ السلام نے معاملہ اللہ کے سپرد کر دیا اور کہا، میں نے اللہ پر بھروسہ کیا ہے جو میرا رب اور تمہارا رب ہے۔ تم سب مل کر میرے خلاف تدبیر کرو اور مجھے مہلت نہ دو، میں اللہ پر بھروسہ کرنے والا ہوں۔ قوم عاد پر اللہ کا عذاب قرآن میں کئی جگہ نہایت ہی پراسرار انداز میں بیان ہوا ہے، اور مفسرین نے اس کی تفصیل روایات سے واضح کی ہے۔ تو پیارے دوستو، قوم عاد اپنی طاقت اور شان و شوکت پر نازاں تھی۔ وہ کہتے تھے کہ ہمارے جیسا طاقتور کون ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کی طاقت کو مٹانے کا فیصلہ کر لیا۔ حضرت ہود علیہ السلام کی باتوں کو جھٹلانے کے بعد سب سے پہلے بارش رک گئی، کھیت سوکھ گئے، باغات مرجھا گئے، جانور مرنے لگے، لوگ پیاس سے تڑپنے لگے، لیکن پھر بھی توبہ نہ کی۔ ایک دن انہوں نے آسمان پر سیاہ بادل دیکھا اور وہ خوش ہو گئے کہ یہ بادل ہمیں بارش دینے کے لیے آیا ہے، لیکن حضرت ہود علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ بادل تمہیں بارش دینے کے لیے نہیں آیا، بلکہ یہ وہ عذاب ہے جس کی تم جلدی کر رہے ہو۔ بادل کے ساتھ ایک خوفناک تیز اور ٹھنڈی آندھی آئی۔ یہ آندھی 7 راتیں اور 8 دن مسلسل چلتی رہی۔ یہ آندھی نہ صرف درخت اکھاڑ دیتی بلکہ پہاڑ جتنے مضبوط انسانوں کو بھی زمین سے کھینچ کر آسمان میں اچھال دیتی، اور وہ زمین پر گر کر ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتے۔ ان کے شاندار محل اور ستون گر گئے اور پوری بستی ویران ہو گئی۔ آخر میں زمین پر صرف ویران گھر اور خاموشی رہ گئی۔ قرآن کہتا ہے کہ تم انہیں ایسے دیکھتے جیسے وہ کبھی یہاں آباد ہی نہ تھے۔ حضرت ہود علیہ السلام اور ایمان لانے والے لوگ اللہ کے حکم سے محفوظ رہے اور باقی سب کو عبرتناک انجام ملا۔ قوم عاد پر عذاب آنے کے بعد حضرت ہود علیہ السلام کی زندگی کے بارے میں قرآن میں زیادہ تفصیل نہیں، لیکن مفسرین اور مورخین کی روایات میں کچھ باتیں بیان کی گئی ہیں کہ جب آندھی کا عذاب آیا تو حضرت ہود علیہ السلام اور جو لوگ ایمان لے آئے تھے وہ اللہ کے حکم سے ایک محفوظ جگہ پر تھے۔ آندھی ختم ہونے کے بعد زمین پر صرف ویران گھر اور تباہ شدہ بستی باقی تھی۔ حضرت ہود علیہ السلام نے مومنوں کو تسلی دی اور اللہ کا شکر ادا کیا۔ بعض روایات کے مطابق حضرت ہود علیہ السلام اپنی قوم کے باقی ایمان والوں کے ساتھ یمن کے علاقے خضرموت میں جا کر آباد ہو گئے۔ خضرموت کا مطلب موت کی سرزمین ہے۔ یہ نام اسی واقعے کی یادگار ہے کیونکہ قوم عاد یہاں کے قریب ہی ہلاک ہوئی تھی۔ عذاب کے بعد بھی حضرت ہود علیہ السلام نے اپنی باقی زندگی اللہ کی توحید اور نیکی کے کاموں میں گزار دی۔ وہ لوگوں کو یاد دلاتے کہ غرور، ظلم اور کفر کس طرح قوم عاد کو تباہ کر گیا۔ تو یہاں پر آپ کو بتاتے چلیں کہ زیادہ تر مورخین کا کہنا ہے
कि हज़रत हूद अलैहिस्सलाम की वफ़ात खिज़रमौत यानी यमन के इलाके में हुई। इनकी कब्र के बारे में मुख्तलिफ़ रवायात हैं, कुछ खिज़रमौत में, कुछ मक्का के करीब और कुछ आमान के इलाके में बताते हैं, लेकिन मुस्तनद राय खिज़रमौत वाली है। तो दोस्तों यहाँ पर आपको बताते चलें कि कौम आद की कहानी हमें ये सिखाती है कि ताकत, दौलत और शान व शौकत भी इंसान को अल्लाह के अज़ाब से नहीं बचा सकती। गरूर, नाशुक्री और हक़ से इनकार हलाकत का सबब बनता है, जबकि आजिज़ी, शुक्र और तौहीद ही असल निजात हैं। जो लोग अल्लाह के पैगाम को सुनकर मानते हैं वही कामयाब होते हैं, और जो ज़िद पर कायम रहते हैं वो मिट जाते हैं। तो दोस्तों ये थी हमारी आज की वीडियो। उम्मीद है कि आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो हमारे चैनल हिस्टोरिकल इस्लामिक नेटवर्क को सब्सक्राइब करें और साथ ही लगे बेल आइकन के बटन को दबा दें, ताकि आइंदा आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिलता रहे। तो इसी के साथ आप मुझे इजाज़त दें। मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।